BBC اردو کے پروگرام سہربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے ہزارہا بچوں کو والدین سے جدا کر دینے کی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ہدف تنقید. خود امریکی خاتون اول کا سرکاری پالیسی پر اظہار تشویش. انڈیا کی راجدھانی دلی میں حکمراں عام آدمی پارٹی کا غیر معمولی احتجاج آج 8ویں دن بھی جاری. وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا کئی وزراء سمیت گورنر ہاؤس میں دھرنا. اور ملیے گا عید کے موقع پر ریلیز ہونے والی فلم 7 دن محبت ان کی اداکارہ ریمل سے، جو بڑی اسکرین پر نمودار ہونے والی پہلی ٹرانسجینڈر پاکستانی اداکارہ ہیں. امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو والدین سے علیحدہ کرنے کی پالیسی کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بچوں کو ان کے والدین سے جدا کرنے سے نفرت ہے. ان کا بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب صدر ٹرمپ کی زیرو ٹالرنس پالیسی تنازع کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور حالیہ 6 ہفتوں کے دوران تقریباً 2000 خاندانوں کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ خالد کرامت. میکسیکو سے امریکہ پہنچنے کا اہم راستہ کچھ خاندانوں کے لیے اس سرحد سے گزر کر ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہیں، مگر اب یہاں خاندانوں کو علیحدہ کرنا معمول بن گیا ہے. ہر وہ بالغ جس کے پاس کاغذات نہ ہوں اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے بچوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جاتا ہے. کیونکہ یہاں بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر یہاں رہنا ان کے لیے باعث اذیت ہے. وہ دن میرے لیے انتہائی مشکل تھا. مجھے لگا میں اپنے بیٹے کو کھو رہا ہوں. میں یہی سوچ رہا تھا میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو رہا ہے. ہجرت کرنے والے خاندانوں میں غربت اور تشدد سے بھاگنے والے افراد بھی ہیں. ماضی میں بہت سو کو عدالت میں کیس کی پیشی تک آزاد کر دیا جاتا تھا، مگر صدر ٹرمپ نے پکڑ کر چھوڑ دینے کی پالیسی ختم کر کے زیرو ٹالرنس متعارف کروائی ہے. نتیجتاً آنے والوں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تاکہ کاغذات کے بغیر امریکہ میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد میں کمی لائی جائے. جب آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور انہیں اپنے ملک واپس بھیجتے ہیں تو رجحان میں تبدیلی آتی ہے. زیرو ٹالرنس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ رجحان پر قابو پایا جائے تاکہ یہ ایک اور بحران میں نہ بدل جائے. مگر وائٹ ہاؤس میں اس پر بے چینی ہے. امریکی خاتون اول نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں بچوں کو ان کے والدین سے جدا کرنے سے نفرت ہے، اور یہ کہ ہمیں ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں تمام قوانین کی پاسداری کی جائے، لیکن ساتھ ہی ملک میں دل سے حکومت کرنے کی ضرورت ہے. میلانیا ٹرمپ نے امیگریشن قوانین میں اصلاحات لانے کے لیے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سے مل کر کام کرنے کی اپیل کی، مگر ان کے شوہر کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ صدر کو صورتحال کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. جب آپ کو ایک ماں واضح طور پر کہے کہ انہیں خوف ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بچے کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گی، اور اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا کمیشن ٹرمپ انتظامیہ سے کہے آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اب بس کریں اور باز آ جائیں. امریکہ کی میکسیکو کے ساتھ سرحد ایک بار پھر ملک میں دراڑیں ڈال رہی ہے اور موجودہ پالیسی کے خلاف آوازیں زور پکڑ رہی ہیں. اور سوشل میڈیا پر لوگ صدر ٹرمپ کی پالیسی پر #families belong together کا استعمال کر کے تنقید کر رہے ہیں. امریکی کانگریس کے ممبر ایرک سوالویل نے ٹویٹ کی، فادرز ڈے پر اپنے بیٹے کے ساتھ ہر لمحہ گزارنا دن کا بہترین حصہ تھا. امریکہ آنے والے کسی بھی ماں باپ کو اپنے بچوں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. جیس موریلس نے لکھا، بچوں کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بسوں میں پنجرے ہیں، باقاعدہ پنجرے ہیں. اور مشہور فنکار کمیل ننجیانی کہتے ہیں، بچوں اور ان کے والدین کو علیحدہ کرنے والی بات کا سامنا کرنا مشکل ہے. اس بارے میں نہ سوچنا تو آسان ہے، مگر ایسا کرنے سے یہ رکے گا تو نہیں.
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ी टीम की कारकर्दगी के बारे में खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है। इसके अलावा हिंदू ख़ानदान का कुरान से इजहार अक़ीदत और फैसलाबाद में बस होस्टेस पर हमले की खबर में दिलचस्पी ली जा रही है। और अब कुछ दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। इंडिया की राजधानी दिल्ली में हुक्मरान आम आदमी पार्टी का गैर मामूली एहतजाज आज 8वें दिन भी जारी रहा। रियासत के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में ख़ैमज़न हैं। उनका मुतालबा है कि गवर्नर सरकारी अफसरान की हड़ताल ख़त्म कराएं, लेकिन अफसरान का कहना है कि वो हड़ताल पर हैं ही नहीं। दिल्ली से सुहेल हलीम। एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। पार्टी का इल्जाम है कि एलजी विफाकी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं और उनके इशारों पर सीनियर सरकारी अफसरान, और दोनों का ताउन न मिलने की वजह से हुकूमत का काम मुतासिर हो रहा है। जो एलजी साहब कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और वो बहुत ही कायरतापूर्ण है। हम उसका बहुत गलत मानते हैं और विरोध करते हैं, और इसलिए हम भी इकट्ठे हुए। 4 मंत्री भी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जो है उनका समर्थन देने के लिए आए हैं, तो वो सही है, जब भी तो समर्थन देने के लिए आए हुए हैं तो जनता उनके साथ है, तो मोदी जी को थोड़ा समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी गुज़िश्ता पीर से एलजी के दफ्तर में ख़ैमज़न है। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन भूख हड़ताल पर थे और अब उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरकारी अफसरान इस बात से इनकार करते हैं कि वो हड़ताल पर हैं, लेकिन एलजी और आम आदमी पार्टी की हुकूमत के दरमियान महाज़ाराई पुरानी है। एलजी की तकर्रुरी विफाकी हुकूमत करती है और अरविंद केजरीवाल का इल्ज़ाम है कि बीजेपी 2015 के असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त को भुला नहीं सकी है। उस वक्त 70 में से आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी। फिलहाल मिस्टर केजरीवाल एलजी के दफ्तर के वेटिंग रूम में बैठे हैं और उनका इंतजार अभी जारी है। सुहेल हलीम, बीबीसी न्यूज़, दिल्ली। जापान के शहर ओसाका में पीर की सुबह आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। हुक्काम ने बताया है कि मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र मुतादिद फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया गया है। इस ज़लज़ले की वजह से शहर में बिछे हुए पानी के पाइप्स फट गए, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी बह निकला। गाड़ियां बनाने वाली जर्मन कंपनी ऑडी के चीफ एग्जीक्यूटिव रूपर्ट सेडलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कंपनी की गाड़ियों से फैलने वाली फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में होने वाली तहक़ीक़ात की बुनियाद पर हुई है। और शुमाली कोरिया की फुटबॉल टीम के कोच ने कहा है कि वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को उलझाने के लिए अपनी टीम के खिलाड़ियों की शर्ट्स के नंबर तब्दील करते रहेंगे। कोच का कहना है कि मुखालिफ टीम को शुमाली कोरिया के सारे खिलाड़ी एक जैसे नजर आते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले चंद सालों में बहुत तरक्की की है और कुछ ऐसे पाकिस्तानी फिल्मसाज भी सामने आए हैं जिन्होंने अब आवाम के दिलों में घर करना सीख लिया है। नबील कुरैशी एक ऐसे ही फिल्मसाज हैं जो अब तक आवाम के सामने नामालूम अफराद 1 और 2 और एक्टर इन लॉ जैसी कामयाब फिल्में पेश कर चुके हैं। हमारे नुमाइंदे मूसा यावरी ने उनसे बात की और ये पूछा कि एक कामयाब पाकिस्तानी फिल्म का बजट कितना होता है। देखो, एवरेज बजट तो नहीं, हर फिल्म का बजट डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे। एक्चुअली हर स्क्रिप्ट का एक सर्टन कोई छोटा स्क्रिप्ट होगा, आपको लगता होगा हाँ यार ये कम पैसों में बन सकती है फिल्म। बड़ा स्क्रिप्ट है या उसके अंदर लॉजिस्टिकली चीज़ें ज़्यादा, तो वो बड़े बजट पे बनेगी। लेकिन ये सोचना कि यार मैं 2.5-3 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा और वो 2 हफ्ते चल जाएगी तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, आई थिंक ये तो बहुत बिजनेस ओरिएंटेड साइंस है। ये किसी फिल्म मेकर की साइंस नहीं है। ये किसी प्रोड्यूसर की तो समझ हो सकती है, लेकिन किसी डायरेक्टर की या राइटर की समझ ऐसी नहीं हो सकती कि वो ये सोच के फिल्म बनाए कि मैं 2.5-3 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा और 2-3 हफ्ते चल जाएंगी, क्योंकि गारंटी तो जैसे मैंने कहा किसी चीज़ की नहीं है। 2.5 करोड़ की फिल्म की भी नहीं है और 100 करोड़ की फिल्म की भी नहीं है। तो हिट होना या फ्लॉप होना ये तो बहुत बात की बात होती है। यही एक फॉर्मूला है कि जैसी फिल्म हम खुद देखना चाहते हैं हम वैसी फिल्म बनाते हैं, बग़ैर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए या सोचते हुए कि क्या लोगों को अच्छा लगेगा, तो हम वो बनाते हैं कि यार जो हमें अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, क्योंकि एज ए फिल्म मेकर हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं कमर्शियल फिल्म्स बनाता हूँ लेकिन उसके अंदर जो है वो एक सर्टेन तरीके का मैसेज होता है, या हम
जो है वो टैबूज़ के बारे में बात कर लेते हैं या कोई सोशल इश्यूज़ उठाते हैं, जैसे नामालूम अफराद है, वो एक डार्क कॉमेडी फिल्म है। लोग उसको कमर्शियल पिक्चर की तरह देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते भी हैं कि हम उसको रैप अराउंड उसको पैकेज इस तरह करते हैं कि वो कमर्शियल पिक्चर लगे, लेकिन उसके अंदर हम वो चीज़ ज़रूर कहते हैं जो एज ए फिल्म मेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम वो दिखाते हैं लोगों को। होता है कि जब आप कोई डार्क या इशू बेस्ड फिल्म बनाते हैं तो ठीक है, वो आपने फिल्म तो बहुत अच्छी बनाई होती है और आप एक इशू को लेकर बना रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर क्या होता है कि आप अपनी हाफ ऑफ द ऑडियंस खो देते हैं, बिकॉज आधा जो ऑडियंस है वो देखने आती है सिनेमा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर एंटरटेनमेंट का फुकदान है, जहाँ पे टीवी पर भी लोग न्यूज़ चैनल को एज एन एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ पर सिनेमा को तो ज़रूर एंटरटेनिंग सिनेमा होना चाहिए। ये कह के सिर्फ प्रमोट करना फिल्म को कि ये पाकिस्तानी सिनेमा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो भाई ये आप इस तरह ज़कात मांग सकते हैं लेकिन फिल्म नहीं अपनी इस सेंटीमेंट पे बेच सकते। ये तो मतलब बहुत ही गलत बात है कि किसी को पेट्रियाटिज़म बेच के आप बोलें आप आ गए थे। नहीं यार, ये एक कट थ्रोट और मेरिट बेस्ड बिजनेस है जो सिनेमा का। अच्छी फिल्म होगी तो लोग आके देखेंगे, और अगर अच्छी फिल्म है तो आपको प्रमोट करना भी चाहिए और लोग आके देखेंगे भी। बट अगर बुरी फिल्म बन रही है, आप जितना भी प्रमोट कर लें, चाहे फिल्म से ज़्यादा बजट उसकी प्रमोशन पे लगा दें, तब भी वो फिल्म नहीं चलेगी। तो कंटेंट इवेंचुअली इज़ द किंग। फिल्म साज नबी कुरैशी से मूसा यावरी ने बात की। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि ईद पर रिलीज़ होने वाली फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन में कैसे पहली बार एक ट्रांसजेंडर फनकार ने बड़ा रोल अदा किया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। रिमल अली पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर फनकार हैं जो मॉडलिंग और थिएटर के बाद अब बड़ी स्क्रीन पर जलवागर हुई हैं। रिमल की पहली फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन ईद पर रिलीज़ हुई। उनका कहना है कि उनका काम तीसरी जिन्स के नौजवानों के लिए नई राहें खोल देगा। हमारी नामानिगार फरहत जावेद ने रिमल अली से इस फिल्म में उनके किरदार के बारे में पूछा। मुझे लगा कि ये रोल बहुत इवन बेसिस पे था। मुझे यही बताया गया फिल्म ऑफर करते वक्त, आई एम वन ऑफ द 4th हीरोइंस। मैं उनमें से पहली हूँ जिससे उसे प्यार होता है, फिर उसके बाद उसको आमना से होता है, फिर मीरा से और फिर मायरा से। तो उसकी पर्सनैलिटी में ट्रांजिशन है। वो मेरे से मिलते मिलते जब मायरा तक पहुँचता है तो वो एक लल्लू से एक हीरो बन गया होता है। यू नो, ही टर्न फ्रॉम ज़ीरो टू अ हीरो। मैं खैर है, मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे इस रोल को डील किया गया है जो कि आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड था? मैंने भी यही क्वेश्चन किया था अपनी प्रोड्यूसर से जब मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ था। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई भी ऐसा रोल नहीं करना जिसमें किसी भी किस्म का मजाक या तज़हीक का पहलू हो, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की जेंडर को मजाक के तौर पर ही यू नो उनके बारे में डिस्कस किया जाता है या उनको एक मजाक का पहलू बना के दिखाया जाता है। तो जब मुझे उसने बोला कि नहीं, फसी बारी इज़ अ राइटर, और फसी बारी ने ये रोल बहुत सिंसियरिटी से और बहुत सीरियसली लिखा है। बड़ी स्क्रीन पर एक्टिंग करना और कुछ ऐसे स्टार्स आपके साथ बाकी हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो इन सारे लोगों के साथ एक्टिंग करना बड़ी स्क्रीन पर कितना डिफरेंट है थिएटर से? ये शहरयार के साथ बहुत अच्छा रहा। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन टू वर्क विद। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोगों के कुछ शॉट्स थे जब हम इकट्ठे डांस कर रहे हैं, तो वो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहते हैं, अच्छा आई वॉज लिटिल यू नो आई वॉज लिटिल नॉट कम्फर्टेबल विद हिम, यू नो, क्योंकि पहला इंट्रैक्शन था। फिर आपको पता होता है कि आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट जेंडर एंड इफ़ आई डू समथिंग लिटिल एक्स्ट्रा तो शायद लोग कुछ और परसीव कर लेते हैं। तो आई वॉज लिटिल वेरी यू नो इनटू माई सेल्फ। मैं जब डांस कर रही थी तो मैं आई घूम के और मैं आराम से अपना स्टेप लेके खड़ी होगी, तो ही जस्ट कट इट मी, ही जस्ट यू नो स्टॉप मी एंड क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप? मेरी हीरोइन है, आप नीचे गिरती हैं, आप नखरे से उठ के चली जाती हैं। जब मैं आपको नीचे गिरा रहा हूँ तो लुक इनटू माय आइज़ और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते देखते टर्न कर जाइए ताकि हमारी वो केमिस्ट्री स्क्रीन पे नज़र आए। सो इट वाज लाइक सो कंफर्टेबल, यू नो, एक एम्बियंस उसने इस बात से छोटे से मजाक से क्रिएट कर दिया। कि जब आप सेट्स पर थी तो काम करना कैसा लगा? फिर आपका एक आइटम नंबर भी है, कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे वो सारा शूट हुआ? आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि ये आइटम नंबर पाकिस्तान की इंडस्ट्री के आइटम नंबर्स की तारीख थोड़ी चेंज कर देगा, क्योंकि इट्स लॉट्स ऑफ ग्लैमर इन हियर जो अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिला। मोर देन 1 crore spent on that sets and all the things, so it's an expensive and glamorous song. तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस फिल्म से? I'm expecting very good things coming towards myself.
میں تو بہت مجھے اپنے سے زیادہ یہ خوشی ہے کہ میری جو پوری کمیونٹی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایک نیا دروازہ کھلے گا. ان لوگوں کو ایک جب آپ ایسے لوگوں کو اپنی کمیونٹی سے کام کرتے دیکھتے ہو نا تو بلا وجہ ہی آپ کے اندر بھی ایک اعتماد آ جاتا ہے. آگے آپ نے فیوچر میں بھی موویز میں کام کرنا ہے, کچھ ڈرامے سائن کریں گی؟ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ میں موویز کروں گی, ڈراماز کروں گی, بہت سارا سیریس کام میں کرنا چاہتی ہوں. یہ تو ایک پھر یہ اٹ واز اے فنی مووی, ایک یہ کامیڈی مووی تھی, لیکن آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ورک ود سیریس ٹاپک. جو آپ کے کردار, آپ مووی میں آپ رولز کی بات کرتی ہیں تو ٹرانسجینڈر کو ٹرانسجینڈر ہی کا رول مل رہا ہوتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ آپ نہیں سمجھتی کہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے بھائی, ٹرانسجینڈر باقی رولز بھی کرے, جیسے کوئی بھی ایکٹر کوئی بھی رول کر سکتا ہے. بالکل بالکل, میں یہی سوچتی ہوں اور میں نے کافی ساری جگہوں پہ اس کو مینشن کیا ہے کہ آرٹسٹ کی کوئی جینڈر نہیں ہوتی ہے. آپ اس کو ایک باکس میں بند نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے, یہ ٹرانسجینڈر ہے, یہ صرف ٹرانسجینڈر کے رول ہی کرے گا. وائی ناٹ ٹو ٹریٹ اس لائک اے نارمل پیپل؟ کیوں ہم لوگ نارمل لے کے نہیں سوچتے ہیں کہ میں کسی ایک نارمل انسان سے مجھے بھی پیار ہو سکتا ہے, وہ مجھ سے بھی پیار کر سکتا ہے. اٹس ناٹ سم ڈفرنٹ کائنڈ آف فیلنگس. پیار کی فیلنگس تو سیم ہوتی ہیں, وہ کسی لڑکی کے لیے ہوں, کسی رشتے میں کسی ماں کے لیے ہوں, کسی باپ کے لیے, بھائی کے لیے, کسی دوست کے لیے, وہ فیلنگ سیم فیلنگ ہوتی ہے. ناؤ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب ہم لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے نارمل ہیومن بینگس کی طرح, ناٹ دیٹ کہ اب ہم لوگوں کو صرف ایک کسی ایک ڈبے میں, ایک باکس میں بند کر کے کیٹیگرائز کر دینا چاہیے اور صرف سمپتھیز اور صرف پٹی ہی کرنا چاہیے. اٹس اوپننگ اپ ناؤ, نئے دروازے کھل رہے ہیں, لوگ نئی طرف سے ڈفرینٹ طرح سے اب لوگوں کو اپنی رسپیکٹ کروانا آ گئی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ اگر وہ میری جینڈر سے ہیں تو صرف انہوں نے ڈانس ہی کرنا ہے یا صرف انہوں نے کچھ ایسے کام ہی کرنے ہیں جن کے لیے ایک وہ مخصوص کر دیں گے. رمل علی سے فرحت جاوید نے بات کی. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ امریکہ میں نئے سخت امیگریشن قوانین کے تحت بچوں اور غیر قانونی تارکین وطن والدین کو علیحدہ کر دینے کی پالیسی پر جاری تنازع آج سیربین کی بڑی خبر تھی. سرکاری پالیسی کے خلاف امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو والدین سے علیحدہ کرنے کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بچوں کو ان کے والدین سے جدا کرنے سے نفرت ہے. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. ہم نے خواتین کے بارے میں BBC اردو کی خصوصی رپورٹس پر مبنی ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.